Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so hari ni teacher akan discuss on my physics weekly essay untuk essay number 2 Okay, so essay number 2 ni dia sebenarnya dalam topik electricity. Okay, dalam topik electricity. Okay, so kita akan tengok soalan one by one. Okay, so untuk question essay week 2 ni, okay, dia bagi a potential difference of 240 volt, okay, from the main power supply is applied to a filament lamp. The lamp lights up with normal brightness. Okay, so kita boleh highlightkan lah apa information yang dia bagi tu. So ada satu physical quantity kat situ. Okay, physical quantity of potential difference 240 volt. Okay, so straight to the question. Question A, dia tanya what is the meaning of potential difference. Okay, so kena tahulah apa maksud potential difference tu apa. So kena tahu dia punya keywords. Okay, apa keywords untuk potential difference. Okay, so you all dah pernah belajar sebelum ni. Potential difference is the work done. Okay, work done to move one column of electrical charge, okay, of electrical charge from one point to another. Okay, so kena tahu keywords kat sini So bila you buat satu-satu definition tu, dia punya keywords dia masih ada. Okay, so dalam this case dia punya keywords dia is work done. Okay, work done tu wajib ada. To move one column of electrical charge ni, one column of electrical charge daripada one point to another. Okay, 3 point ni wajib ada. Kalau you tak ingat, kalau tak ingat dia punya definition ni, kena tahu dia punya formula dia apa. Okay, so kita ada formula untuk potential difference V sama dengan W bahagi Q, ataupun V sama dengan E bahagi Q, sama je. Okay, so kalau kata let's say tak ingat juga definition, you boleh explain by using this equation, this formula. Okay, so next tengok question B1. Okay, diagram below shows the graph of potential difference V against I for a filament lamp. Okay, so observe carefully the graph given. So kita ada graph of potential difference against current. So graph kita ni graph apa? So dia bukan directly proportional kan? Kalau graph yang directly proportional, dia akan straight line daripada origin. Macam ni. Okay, ni graph directly proportional. Okay, V dengan I. Okay, satu lagi, kadang-kadang you akan nampak graph yang macam ni juga. Okay, sekejap. Okay, sometimes you akan dapat graph yang macam ni. So this is graph of inversely proportional. So untuk yang graph yang dibagi dalam dalam you all punya soalan ni, graph apa ni? Okay, nanti kita akan discuss ya. Okay, so tengok pada soalan. Okay, supposedly dia ada unit lah sebenarnya. Potential difference tu dia punya unit dia volt. Okay, current, unit untuk current is ampere. Okay, so B1 dia punya soalan dia, based on the graph state the relationship between V and I. So what can you conclude about the resistance of the lamp? Give one reason for your answer. So actually kalau you tengok betul-betul kat sini, dekat soalan ni sebenarnya ada 3 point yang you kena jawab kat situ. So teacher perasan ada yang bagi 1 point je. So which is not correct lah kan, tak tepat lah. Sebab kalau you tengok 3 markah, meaning dia kena ada 3 point. Dekat soalan pun ada 3 point yang you kena jawab kat situ. Okay, so soalan dia pertama, dia minta you state relationship between V and I. So ini akan jadi first question, first point. Okay, yang point yang kedua, what can you conclude about the resistance of the lamp? Point yang kedua. Point yang ketiga, give one reason for your answer. That's the third point. Okay, so kena ada 3 point. Teacher sangat-sangat suka kalau you boleh jawab ni dalam bentuk apa, point form lah kan. Jangan bagi dalam bentuk paragraph.
Sambung, you kena perlukan penyambung ayat yang sesuai pula kan. So no need. So bagi jawapan dalam bentuk point form. Okay, for example, jawab tengok pada soalan kita yang first point tadi, dia minta you state relationship between V and I. Okay, so you boleh jawab kalau when, ni jawapan yang pertama when I increase, what happen to V? Okay, when I increase, potential difference increase. So yang tu jawapan untuk first point, first question untuk soalan ni point yang kedua, dia minta you conclude about the resistance of the lamp. Okay, so kalau you tengok betul-betul kat sini, macam kita nak cari resistance of the lamp, kan? So resistance of the lamp ni you boleh cari guna kalau you cari dia punya gradient kan. Nak dapatkan resistance, okay, resistance R sama dengan voltage ataupun potential difference. Teacher guna potential difference potential difference bahagi dengan current. Okay. So yang tu baru dapat value of resistance. So nak dapatkan nilai resistance daripada mana? From the gradient of the graph. From the gradient of the graph. Okay, of the graph. So ramai yang missing point kat sini. So ini baru point yang kedua sebenarnya. Okay, point yang ketiga, state one reason for your answer. Okay, apa you punya reason for your answer tadi? Kenapa you kata nak cari resistance tu daripada gradient of the graph? Okay, so you boleh cakap bila I increase, point yang ketiga bila I increase I increase, gradient increase. Okay, so kalau gradient increase as the temperature increase, so tu boleh jadi point yang ketiga jugalah. Okay, so kalau teacher makin, teacher akan tengok tiga point ni. So ini point yang pertama, ni point yang kedua, ni point yang ketiga. Kalau tadi you nak buat pasal bila resistance increase as temperature increase, pun boleh juga. So dia akan jadi point yang ketiga juga, mana-mana Okay, so 3 point, 3 markah. Alright, so next question. What happens to the energy dissipated in the filament lamp when the current flowing is decreased? Okay, dia tanya energy dengan current kan. So you kena tengoklah apa formula yang related antara energy dengan current. Okay, sekejap. Okay, energy Okay, energy current versus current. Okay, energy dissipated So kita ada formula formula apa yang related antara energy dengan current? So E sama dengan I square R T. Bahagi T E sama dengan I square R T. So kalau current decrease, okay, current decrease, energy dissipated akan decrease. Okay, so based on this equation lah sebenarnya, kan dia directly proportional kan, sama aja. E sama dengan I square R bahagi T. Okay, so yang tu 1 markah saja. You tulis je decrease, you akan dapat markah. Okay. Alright, so next question ni next question. You are asked to investigate the design and characteristics of 5 filament lamps shown in diagram below. Explain the suitability of each characteristics of the lamp and determine the lamp which can produce the brightest light. Give reason for your answer. Okay, so yang ni bila you tengok dekat soalan ni, dia ada bagi karakteristik kat situ kan. Explain the suitability of each characteristic of the lamp and determine the lamp which can produce the brightest light. So untuk yang ni, can produce the brightest light ni, tak boleh nak ulang sebagai reason dekat dalam you all punya choices nanti. Okay, can produce the brightest light. So tak boleh guna untuk reason bila you state dia punya karakteristik. Okay, so soalan dia, you are asked to investigate the design and characteristic of 5 filament lamps shown in diagram below. Okay,
So ada a few karakteristik kat sini. Dia minta you explain the suitability of each characteristic of the lamp and determine the lamp which can produce the brightest light. Okay. Can produce the brightest light. Again, tak boleh ulang sebagai reason. So give reason for your choice. So kita ada 5 pilihan kat sini. P, Q, R, S and T. So dia punya karakteristik dia you kena tengok betul-betul lah kan. Dia punya aspek dia tu you kena tengok betul-betul. Okay, so ada type of material of wire. Okay, so kita boleh pilih lah. First kali dia punya wire ni type of material sebagai first aspect. Second aspect ni dia punya thickness of the wire. Ni yang kedua. Ada yang coil, ada yang not coil. So yang tu yang ketiga. Yang keempat ni ada 2 pilihan, sama ada nak gunakan nitrogen gas at high pressure ataupun nitrogen gas at low pressure. So yang tu akan jadi point yang keempat. Okay, so kalau teacher memang sangat encourage lah kalau you all boleh buat dalam bentuk table. Okay. So 4 point, 4 reason, 4 karakteristik, 4 dia punya reason. Okay. So aspek yang pertama is the material of the wire. Material of wire. Aspek yang kedua dia punya thickness of wire, filament. Thickness of filament wire. Yang ketiga apa tadi? Tu coil ataupun not coil. Coil ataupun not coil tu dia punya aspek dia apa shape. Okay, boleh lah. Shape of filament wire. Okay, yang keempat pressure of the gas. Pressure of nitrogen gas. Okay. Yang first ni aspek ni pilihan lah. You nak tulis pun tak apa, tak nak tulis pun tak apa. Okay, tapi yang penting karakteristik ni wajib tulis. Okay. Karakteristik, and yang ketiga is reason. So untuk karakteristik tu, material of the wire ada 2 pilihan kat situ. Either nak guna the first one is copper, second is tungsten. Kan? So nak guna yang mana? Copper ke tungsten? So kalau teacher, the best answer is tungsten lah. Okay, so kenapa kita nak gunakan tungsten? Sebab tungsten ni dia punya resistance dia high. Okay, so high resistance. Okay, ataupun you nak cakap dia resistant ni dia melting point dia high melting point. Boleh juga. Okay. So yang kedua, aspek kita yang kedua is the thickness of the wire. So ada 2 pilihan juga kat situ. Either you nak gunakan thick ataupun thin. Okay, so the best answer is thin wire. Thin filament wire. So dia punya reason dia, so reason boleh repeated as long as dia related lah dengan you punya karakteristik tu. So kalau katakanlah you nak kata reason dia kalau guna thin wire ni dia has high resistance, sama macam atas tadi, boleh, tak ada masalah as long as dia betul lah kan. Okay, greater resistance, high resistance, ataupun you bercakap dia can become hot easily. Okay. So next is shape of the filament wire. So ada 2 pilihan kat situ, either nak gunakan coil ataupun not coil. So apa kita punya jawapan kita? Nak guna coil ataupun not coil? So the best answer is coil lah. Kalau katakanlah you tak tahu, katakanlah dia tak bagi pilihan, dia tak bagi statement coil dengan not coil kan. So ada option you boleh draw. You boleh draw macam ni. Okay, so coil. So dia punya reason ni kenapa nak guna dalam bentuk coil? So coil tu sebenarnya dia akan produce, dia akan give longer wire lah. Okay, so apa jadi bila longer wire? Give longer wire.
so that resistance is high. Okay. So bila resistance high ni apa jadi? Dia akan produce more brighter light lah kan. Tapi tadi you tak boleh nak repeat kat situ. Sebab ni dah boleh produce brighter light. Tak boleh cakap kat sini. Can produce brighter light. Tak boleh Kena cakap give longer wire so that resistance is high. Boleh. Okay, so last aspect kita is pressure of the nitrogen gas. Ada dua pilihan. Sama ada you nak pilih high pressure ataupun low pressure. So the best answer is pressure dia low lah. Okay, low. So dia punya reason dia filament tu dia tak evaporate easily, will not evaporate easily, ataupun boleh lah, dia will not evaporate easily at high temperature. Okay. So kalau teacher, ni lah cara untuk teacher jawab soalan ni. So bila teacher nak marking, teacher akan marking ni akan jadi marker yang pertama, point yang kedua, point yang ketiga, point yang keempat, point yang kelima, point yang enam, point 7, point 8. Okay, so last kali apa yang you kena buat bila you dah siap buat table ni, you kena pilih lah kan. Okay, so bila you pilih tu, you kena state yang mana yang paling tepat sekali. P, Q, R, S, O, T. So jawapan teacher ni tengoklah yang mana tungsten, kita guna yang tungsten, tin, coal and low nitrogen gas at low pressure kan. So the best is ni R. So R ni boleh tulis I choose R because you ulang balik semua karakteristik yang you dah pilih tadi because it has tungsten wire, thin filament wire, the shape of the filament wire is cold and has nitrogen gas at low pressure. So yang bila you ulang balik tu, you akan dapat markah yang ke 10. Okay, so make sure bila soalan ni sebenarnya sangat senang untuk you score lah kan. Okay, tapi jangan tertinggal lah, jangan kalau boleh jangan bagi reason yang terlalu general. Itu antara tips yang teacher boleh bagilah. Reason tu mesti kena specific, kena details. Okay, so 10 markah untuk table ni saja 10 markah termasuk dengan dia punya choices tadi tu. Yang mana yang you decision making, yang mana yang the best tu. Okay, so next soalan calculation. Okay, dia bagi diagram below shows an energy saving bulb when it is connected to 240 volt power supply. The bulb produces 10 joule per second of light energy. Okay, so highlightkan dulu information dia bagi tu 240 volt 10 joule per second tu sebenarnya apa? Kan 10 joule per second. So actually ni energy bahagi second dapat nilai power. Okay, power joule per second of light energy. Okay, so first question dia minta you calculate the current flow through the bulb. Okay, so nak guna apa ni? Kita guna formula P sama dengan IV. P sama dengan IV. So I tak tahu, P dah ada 10 joule per second tu. Potential difference pun dah bagi, which is 240 tadi. So power 10 joule per second. Voltage is 240. Kat sini you akan dapat 0.046 ampere. Okay, so formula wajib tulis 3 step tadi. Formula, correct substitute, markah yang pertama. Final answer with correct unit, markah yang kedua. Okay. Alright, so next, calculate the heat energy loss in 1 second from the bulb. Okay, so ini macam nak kira dia punya heat energy loss. Okay, tadi kita ada bulb tadi kita tahu dia produces 10 joule per second kan. So kat sini dia dah labelkan 11 watt. So 11 watt tu sebagai input power lah sebenarnya. Kan? So input power kita is 11 watt, output power kita is 10 watt lah, so 10 joule per second. So nak cari dia punya energy loss tu, energy loss sama dengan energy loss in 1 second sama dengan okay, so 11 ni input power tadi 11 joule tolak dengan 10 joule
per second. Okay, dapatlah 1 joule. Okay, ni dapat 1 markah. Okay. So last kali soalan minta you kira efficiency of the bulb. Okay, so kita ada formula untuk kira efficiency. Efficiency sama dengan P out bahagi P in darab dengan 100%. So again, soalan calculation wajib tulis formula. So output power kita berapa tadi? 10. Input power 11 darab 100%. So ini ramai dapat jawab betul lah. Okay, jawapan dia 90.91%. Okay, so ini 1 markah, 2 markah. Alright, so habis untuk soalan essay untuk second week. So that's all for today lah. Okay, so thank you very much and Assalamualaikum.